ene enumre so erotumfo Nyankopon ase na me sebre na me nse ebre no echia ahwefo nyina titiru brother Afum brother Enoch echia mo papa mia my sister Rabna numabo say dinu mambo ni ya fachem neja wa woni tua echiechi obi biara ahwefo enimu edi dwuma na me onhira nyina na omwa nyina na oma nyina ntiase na yentumi efe ye ne ese na efata na emwa nyina eda nwumre me sebre na me sebre no yemfa ye ho enhye otumfo Nyankopon ensa erade eda was enhira kan odin ene anadwofen so papa why adum na bie so adum rawo de yenkwa akyeye uma ehia awanim ebra ehia papa ye badwendwene wasem ho se de okache Joshua ma mransami empa wanum dwendwene ho arapa ne anadwo no ena anadwo so adum rawo badwendwene wasem ho ebra asemi ebe mu asem fanti ase emra ya ye ni nti ase ma asem no emfa hurumu emra ya ye ni ehurumu ma asem no emfa han emra ya yeti esum papa empa agba de sedense ebra asemi bakwa wie no miwura nkama ye a ye ni nti ase ni hurumu wasem no me nya sa nti ase no ewo Yesu Kristo de mu adomenti kofi jemeso amen oh jemeso amepe jemeso amen enjafo ye do tumfo Yankopon ase ti sabri a yes abri ni sabri ye to adwuma die no so enra otumfo Yankopon ye adom na ye de asem bi atudwa na ye hwe ebusa ase so abofosom abofo esom so Onyankopon agitum na Bible efo aso abofo esom Bible efo aso na se eye trosem ana na ye se ene ye beto aso nti na Nyankopon ye adom ye de ofa edi kan no ekosi na ene ye to aso e wo fa etoso mienu ti ofa etoso mienu no eno no ene ne se kwan a ye befa so na ye behunu enra ye hwe abosom friends abofosom ye hwe ni ehun se Bible andi ntum enti ye kire ebinum ye bobo ebinum din de but ene ye pese ye de ye nan esi fom na ye hwehwe kwan a ye befa so ye behu wona wodi se adwuma no kwan befa so ehu wona wodi se adwuma no se ne be ya se uhu obi a onam sa akwan no so antemnara na odi atoto trosem no ho na watu hofo isan se we eya afutuo eya hwehwemu enra me ka se Bible se ye hwehwe ne be den ye behu ye mbusa ne be den ye benya ye mbom ne be den we hini yen but ye kan na so for Bible se ye mbusa nti waware no be specific be say ready be ma opere no wa dwene nye enye no na Bible se ye hwehwe o enye no isan se Bible no ma ye tia se edi kan ye den ye hwehwe osoro ahenie no ene ne train no den kane na de aka nyina ode be den ode be kan ye ho ese gwama so ho enti sa na Bible no eka enti mpacho ma entra ho ne enka nche se aware no o nsabe kana buse no be specific be ma no patentin obetuntum opede ne ne ache a opede osinturo mu fancy be se osinturo angate da bi yelo eno ntino ene anadwi ye be ye hwehwemu how to identify those false prophets and then the angelic worship prophet pastors teachers and then evangelists eno ne de enda nwumre ye ba abehwehwemu kwa be fa so a ye behu sa nkrofo no eno ne enda nwumre ye ba abehwehwemu enti sabre mo fa se o menchen kofi enra me ne wona e sha ase enti ene ye to aso ahwefo nso aye krado hwe yen enti no ene mepese obenya abotre ene ye bere no etiawa enti mepese obenya abotre na ya to ye bo ase na ya sane trosem no mu e say faith revolution is ye motto eno ne say what the Bible teaches eno ye faith revolution is for ye motto eno no enti de trosem no eka no ena ye boy hombodin say ye beka but say trosem no aye silent bibi ho a who we ye bi ne ye wan ye ne ya beka ho asem say trosem na nka ho asem a ye do beka na mo say trosem na aka de a ye nsuro say be den ye beka ho asem say eno ena e kye yen kwan ye den ye emfa so enti kofi kwan be ne be fa so a ye behu say we or ye fake we abofosom kwan ben ene ye befa so na yetumi atwe ho afisa nkrofo no
so mni enko yo sofo kwan e be fa so hu wo mo ne de Bible na chire me ato hwaman da bia meta ka me si Yesu Kristo wa medi en abro wa boa yen papa because twerɛsɛm na odi gyae no eyi bɔne ho nten enti ade biara Kristo anye ntum no wankasa uti twerɛsɛm ni mu a twerɛsɛm ne bɛkyerɛw sɛ kwan wei die Kristo nya de bɛn empene so na emfa nipa nso nya de bɛ enkonkwagie na saa asɔfo ye edi abɔfo som ye adwuma ne adifo atrofo ye a ɔmo nenam ye a ɔmo ye niema ani Kristo mfa no wɔmo nyina wɔmo ya Bible kuro ya na ɔmo ye de bɛn wɔmo yusu enti wɔmo yusu a ɔbɛfa scripture na ɔde aye de bɛ ɔde ataye kyire scripture na ɔde taye kyire no ebi wɔ kora a wa mo aso ankohu ye a unhu sɛ ɛyɛ de bɛ ɔyɛ ɔtrofo na emu twerɛsɛm na baba nsɛm no ato nti ye bɛfa no one by one na yahwɛ se meden mahunu se we de oye ayabofosom ana we oyodifo otrofo ene ade ba ko mu de adwuma pa akwankyere ade ba ko a mu de adwuma no akwankyere Yesu Kristo so ka adu asemi o John 14 wase me ne okwan no kware ne nkwa no obi ngma agya no nkyɛn di so na me so na Yesu Kristo so ɔno ne okwan na so wo so mu obi akwankyere a ekwan be na wo so wo kyerɛ no no wo se wo kyire obi kwan ana Yesu Kristo ati ne yedu me hu so obi abasase we so wo se me ye Moses ni obi ase me ye Kristo ni obi meka se me ye David ni obi ase me ye Kristo ni enti Yesu Kristo no ne so ono ne okwan no ana wo se wo ma akwankyere ekwan be na wo se wo kyire no na se wo ma akwankyere da se Yesu se wo di Yesu ati da se Yesu kwan ode to ho no no era na wo se wo so de kyire engrofo so na kyire se engrofo no wo ma de amane o mo de amane ti ya ma kyire se mo nkasa ma no de wo de be hu se obi oya abofusum ni ana oya odifo otrofo emu baako ene se wo beko asori bi a wo behunu se osofo bi ana asori bi a beko na ye wridi nipa nsem wo bisa omo so mu wridi star no wa kyerɛkyerɛ ni ma hu instead of kyerɛkyerɛ Yesu Kristo nsem pa ni mu no ɔde ne na Bible no okotufura no akotufura no ɔde ne na nipa nsem no ɔhwehwɛ nipa nsem no ɔhwɛ nipa moma so ana wo start team left ana wo start team ha no ɔkyerɛkyerɛ sɛ nneɛma ni nyinara ɛne Kristo som nkɔ enti me patɔ wo mo ankasa kora wo no mo kwa wo mo kotufuri Bible nti yɛnkɔ Isaiah 47 ni yɛhwɛ de twerɛsɛm no ɛka Isaiah etire aduanan enson odifo Yesaia ehoma no ene yehwe no etire aduanan enson ntichemu aye ahe me pato yenhwe ntichemu aye eye dumiensa edikopim edu enum wase wabra wagina tu pii num ma wona wohwe wiem nsore nyina na wonye wo nkwa osoro animu chichefo no nsoro mahwefo a wosram foforo da wo kire niema a ebeba wo so no hwe waye se sare a awo oja ahye won wori ntumi nye won kra infi jaf wo kra in won kra infi jaframa nsem enye nsrama a wode hwehwe won ho anase oja a wotena ho me pacho odifo yezi abreso na sa nkrofo yi wo ho a wo mu nyina wo mu hwe wiem adi wridi ni pastor wo mu hwe nipa nsam wo mu hwe nipa moma so ana odifo Yesaia kire oman Israel se sa nkrofo no so mo won kwagie bi a wo mu nya de be wo mu fa nye wo no mo because sa niam na mo ye no emfa nkwagie mbre nipa enti so mo de mo ho ato sa nkrofo no so de a odifo Yesaia se brebe ba wo bre nyina ya nkrofo yi hwe wonsam eka na bi hwe awia na bi hwe omoma so ka saa wridi style no o se wagina tu biinumu obra na wo bre ma saa nkrofo no nya de be enyina no mo nya wo nkwan because eniema na omo ye no emfa nkwaje nya de be emre nipa enti odifo Yesaia ama ya ate ase enti asori bi a wo beko na wo de saa reading star wo mo hwe wonsam ni hwe wo mo so ni hwe saa nsuruma mu ani chichafo no wo mo te se sra wo mo ni nkwaje se eya wo mo ka se ebra ya wo Yesu Kristo no
enyansafo no according to Bible omo ready Jesus star and omo ready star na omo ko hu Jesus na no say and say nkan so nganya boni papa sa se mo we dey o kan say emmen ho ba bia because Jesus Christ so man ko hwe Jesus Christ mo ma so obi anko ba Jesus Christ nsem na mo eye signal ana nyame ye de be eto de ma wo se ne be ya wo be di akire e de akohunu e ba bia agenkwa no wo enti signal enkyere se wo be ba me nsem na fa wuri de me star be hwe me mo ma so na fa wuri de me star say niam no emfa nkwaje embre nipa okay enti na kyerɛ sɛ ye papa mu de a ene na sanka nia trosem no Yesu de na ɛyɛ signal sɛ de okay sɛ no bi de a ene nka ko gyina hɔ a ene na nka ɔsɔfo no ɔsɔ soro na ɔhwɛ star no na bo nya me nsɛm no ɔhwɛ enya me mas because that na Yesu nyina hɔ ya ɔhwɛ Yesu nsɛm David okay o ye bad pa so mu ne yankɔ papa sa asɔfo yi no wo mani ate wo nam Kristo mu adwuma nim sɛ wo mo benya wo ho mfaso wo enti ade ba ko wo mo san de yɛ adwuma nso ɛyɛ sɛ o ko wo mo kwa ya nyi usika ɛnɛ o ma tuni din o ma se yɛ friend consultation minim so o ma ya doctor for dia wo mo frɛ bibi consultation enti yɛ ma kyerɛ sɛm ne anya de be enkasa ma no na saa nkrofo no o mo wɔ hɔ no ɛnyɛ nɛ o mo wɔ ho firi tetetete enti kyerɛ sɛm na kom ho asɛm ato me pa to yɛnkɔ Mika chapter 5 the verse number Mika chapter 3 verse 5 to 12 sorry Mika homa yeah odifo Mika homa no eti a eye miensa ni mu enum e de kopim dumienu Mika chapter 3 verse 5 down to 12 yeah okay o say sa na Awurade katia adifo a wodada me man na wade won seka na waka se asomdwe o wade won den won seka na waka asomdwe o na so o miaw anso no kire se onu mo no aye be oye papa okay sa no mo tie wade won seka na waka se asomdwe o na ne amfa biribi nhye won anum ne de won no so sa na kire se wa ma ne biribi a wo ko nsan so de wa ma ne enye onye obi a wo ta tue sika kese a sa ankrofo no onse ne won ma so de dem okay wo ye nipa bonefo de ma wo ne senti ade besam anisuade hu ni ho mmam na esum adurum mo nkom hye ho na owia beto adifo no so na adekye adan won se sum kabi na ade hu no na ade hufo no ani bewu na nkom hyefo no anim asinsam na won nyina bemuamu a won ano efise onyankopon nwa bi nni ho na mede Awurade honhom mutumi ne atemu ne maniye ahye me ma se menkyere Jacob ne mrato ne Israel ne bone na anu ye ka se odifo bia na dwuma ne se obekere omanfo wonom bone na o masakra free ho anu wonom mrato eno na odifo Michael do chapter verse 8 no o kire me se ono de Awurade honhom wono so ne Awurade mutumi wono so se Awurade honhom mutumi ne atemu ne maniye ahye ne ma se menkyere Jacob ne mrato ne Israel ne bone tie verse 9 no eho no kire abonefo ne kire kwan wose muntie eye Jacob fi atitiriw ni Israel fi akanifo mo a muchi atemu na mo chia ne enti nyina mo a mo chiche Zion mo jahwie gumu ni Jerusalem akontontidie mu na tata sa ankrofo no wo mo tise mo jahwie gufo o se hu a wo den wo chichire Zion mo jahwie gumu osofo twen obeto aso verse 9 we duru no me pa cha so oh say na tie de na say ye hwe ye man yi mu a oh say afi prophecy say be ba ye nyina eye empenimfo hu wo ne onkike ka ho ne ade but oman nankasa ye ti mu no oman no boni empenimfo no di no asofo no edi no de empenimfo ni bi eye de adoctorfo bi eye kese ni adipa bi eye no dream ne katashe sani ewudie ye bu nkrofo ko mu no eno de adifo no ehunu anka sofo obi bewu wanu ahye nko mini humfum so bia me pa acho den no ye nti a saa owuo no aye de be aba na me pa acho saa nkom hye na wo hye no butaya a wo de hye ne nkom ne se so obenya nkwaje asakra ni bone no nti na wo hye ne saa nkom no na se no nti na wo hye ne saa nkom no dia aden nti na wo mfa nkoto nanim se nyame se wo ye bone we sachira
na mo wo ko ya wo si wo bewu ɔn sɛ mo fa se ade ba ko no sɛ hwɛ de mo man sɛ obi aya okotu Bible obi a ɔka no korɛ okotu Bible obi a odi tro okotu Bible even obi ko bɔ adwaman kora okotu Bible obi butu obi re so enso na okotu Bible because obenya ba dia kotu oh de wo kan sa pepepo hwɛ ɛyɛ obekotu oh na sɛ Nathan so ho onim sɛ Nathan David ye bibi ama Nathan ko no ho obekotu Ezekiah wo ba bewuo Nyankopɔn soma Isaiah ɔkɔ no obekotu enu a wo de memfa we ntwam na to aso ɛne de na metie ya papa osu bempa te se na wama Ghana aye ko no ne de pa na eden ejina so na metie ne interview bi so na Kofi Adoma ye no na papa no o kire ne mam na o kire mu no in fact se o wo gina bi ana se o ye adwuma bi na se obi ye se adwuma ni bi a se nipa no o ye bibi a unim bebi nipa no bebi o kaka ko ena se o ye mfomso so a ohu ne mfomso a waye now explanation now the man beginning no Kofi Adoma bisa no nsem o chechire mu o na bebre ho ana me ne ya adwuma yes because Nyankopɔn on twen se abrante no ba bewu a waka o ka se me manage pa se chief imam de na o kan ye no de enti a o kan ye no e bia na Kofi Adoma ka se o chief imam se wadi 99 o sa he se ne bebi wadru de e de ala na o se an enye boni se Nyankopɔn be ya che e bia na aka no wan ye bi pe na sa wan ye no ade bi wo ho a e wo se oye ade Nyankopɔn hia no e wo sa wan ye no na sa wan ye no e na se nyame ayi ache se wan sa wan ye no anto no ofiri ho no ma ade oye na bi ebetumi aba e ho na me ne ya adene pa na tie ba bia e ho menwunu no a se me wo ho akwanya enka me papa no enka me mafre no wo ta say because Bible na da ho no no trust am ne say Onyankopɔn onsusu onkere ho no de ama enti Paul ka che Timothy say ema obi mu umrant brem abonfia se Nyankopɔn de adom na adom a osofo pani oyamfom so a sofo kuma but kwa be fa so a one ne be kan now papa ne nsem o cheche mu nyina no asem ba ko kan ya mera ho yen say oka asem no ono no asa kokotu Isaiah se okoka kire Ezekiah na Ezekiah ba bewu owi en Kofi bisa question me ne jirodo Kofi bisa say okay Ezekiah de oka say Ezekiah oka na adentina e no no asa be dina so oka say oh yes oka say papa no kwa so chief man ohu ade pa so ho na nse be oka ye no me ne ya adene fine but say chief man no ohu ade pa so ho ana Kofi bisa say o so no kwa so ohu ade eka ana Kofi bisa say enti ohu ade pa no na ono a wate say papa no oye bi na so say papa no no oye panini tio enti ono je say onko nya bo ntene nka oye panini na wo na so say ye ye mnante mojamu no ewo yemu look at this nkwala se oh tete wo no oye abrante enti wo sabi yo obehu bia oni nimdie oni nimdie ye de ka nyame asem as a prophet I was say nimdie sem knowledge nyansa sem ka e kan DSM ho so enti say want to me ye no na de me ya say oja osi papa no no oye panini na ye de ye mrante mojamu no woyemu enti wo ya branche ase be wanya ya no mimi hu say na ya asem bia o ka e de defend no na sa ho no kan de wanka kura enkeye papa so de ati say Isaiah commission na o she wo Isaiah 38 no okos 2 Kings chapter 8 chapter 20 verse 1 to 11 sa commission wo ho 2 Kings wo no ma wo chapter 32 eno so e wo ho no papa ne etie ne say Isaiah de no okọ papa ne anim na de kwato nanim eno ye 1 number 2 sa commission wo Israel memu a ohini bia no nyame na yi no sa abre no nyame na kire obi a omedi hene na wo David abra David bedi wo hene no obewo no oye niam a eso nyame ni odi Nyankopon asem so ode ne ho ma nyame ti nyame ma ono ankasa yi obi obedi na ade sa abre no na Hezekiah ebedi ade no na abosonson begina o Israel memu pa enti Hezekiah ebedi ade no 25 years already for 29 years ono ni obi a nyame bo na ba so se na se obi a ma wote se ono obubu abosom ono ankasa bedi so ni sika ni bibia wo de ye Nyankopon adwuma
enti ne ye no so Nyankopon nti won be wuo no na Nyankopon hu se wo yare saa yare ne de owuo ba nti na Nyankopon pese o kire ne se ono onye ne nsamanse na ne nsamanse no se ne be ya obecheche no onye obi di na de ade asi na nam nti na tese Nyankopon ma ne pe so no ankasa mpo bi nya de be ensi na nam onye ne nsa enti nsamanse no nso obi be ne nsamanse owuo na ebe nti na oye de be obe nsamanse enti definitely di wo ne ko ho ne de e was all start free owuo no so ansa na be sin nsamanse no so enti personally enye owuo nti na Isaiah ko hye ne ko nemo nsamanse na nyame pese oye no enti na o ma ne ko kan sa asem che ana papa ni hu se owuo ne ba no ono so hu se oni nyame wo contact enti obetimi ni nyame de abe e de aboso se nyame be ma ne spare bi a ana oni nyame de tentam wo mpaibom oni nyame de tentam wie ana nyame se matie wo mpaibom nti Isaiah ko ka kire akwa na matie ne mpaibom se me ma 15 more years ana Isaiah ko ka kire no oji tu mu wie no owuo no kura na papa ni nya enkwa wie no anu ti na me de 2 Kings chapter 32 ni ka ho o hwe chapter 32 na bra nyame ma ni nya enkwa wie enkwa na onya nka ya ko oye ni ama no yes Isaiah ko yempo oye ne wa fa ho ase da amanyame ama nka nyame ye de be age na so agunufo na emo na ni ne ba na ho so no ye de be okanya an hu biem enti enu se enkwa na onya no na nka ya ko ye afidi ama no wanwa de no wanwa na emo na ni ne ba na ho so na otimi ani nyame revival biem enti me pa achaw enye owuo ni percenti e na Isaiah ko na emo ensamanse no na emo the way story ni tie na so o sha ase free owuo no so because eno na na de ensamanse na ye de be beba enti Isaiah nkomhye na o share no saa na tie na papa no odi Nyankopon hwe 2 Kings chapter 18 a ubehu ne enti a Nyankopon ema saa akonya no ewo chapter 20 verse 1 to 11 ne Isaiah 38 no saa na asem no na gina sipo no etie yo medase na ye ka se etu de bi a Bible no so ho ye fa bebi kakre bi na ye de agina so e de aka nia yen ye pesa ye kan na mo nya de atrosem no e kire that is why faith revolutionists your motto any day what the Bible teaches. So what the Bible teaches. Enti me pacho yan to aso no because tie niam bebre wo ho no mo a sansem ya bai e ma amma ho kwan nyama nsem a ekoso no enyefe na edu ba bi a di yawo so ho me di yawo pa e ma the Christendom so and edu ba bi so a ya sofo mpanimfo no so no se obi ya mfom so a kwan a won so fa so ba radio so kra ba kasa no eno so edu ba bi kra na now nipa na ya mfom so ti ha o nipa ya mfom so wantumi ayusu nimide me mfa no sa me sra me ka o wantumi ayusu nimide we yusu nya asasem ka ono de oso ya brante enti waka ne sa enti ka wo sofo panina sabio wo wonimde no de na nka wo so ye obagina radio so e kan say enka wo so frɛ no na wo tunofo in this case wo so wan frɛ no wo so obagina radio so aka bi a kyerɛ no now so no so buade a so no so aka bi a kyerɛ wo na ye kwa na ye ba nti na mienu no wan na asai asem no wan na ye obi fumu kumu a onso wo nya de onfumu nwa so ana edu ba bi so a ye difuo no so na wo mo ho no so wo mo duabo because asem we ABC am say last 4 years o sa hini papa wo so be pakro ya ama mpanimfo so mpanimfo bi keka ho nsem ama edu ba bi no ono kro ya so sa banya won kasatia na enan so wase ya the same thing na de ba ba no so ho sabi Ghana ha obi animu wajudi obi animu so ntimi ho ne anti e wo say anti 31st nko na Nyankopon yi sa ne owuo adai ana so uhunu January 4 so de to 31st uhunu February so de to uhunu August so de to 31st na enu aye news de o ye ne se ya de ba yanko afa nti ye koye nim orofo we nyina ka wo be nden nti ye sane niamem nti me ka homa no me kan verse 10 no kan 10 no mo chichi Zion mo jahwe gu ni Jerusalem akontonchi die mu emu etitire je adamudie bu atan omo ye den enji adamudie na wo bu atan judges nyame na hyehyɛ judges but judges amo mo anim wo bu asifiti mi kan bra so okotire se mu kra ye tire no ye de judges ka ho enti nyame na hyehyɛ wo but sa adamudie je no ehya ase enye nne ase emu etitire je adamudie bu atan na emu asofo je akatua kyerɛkyerɛ na emu adifo je sika hyɛ nkom
enti adifo no ene saa asofo ye saa adwuma no enti ne ya gina adifo nkwan so say asofo ni nyina ne evangelist fo obia ebe ehu wo mbi unya hunu say operate wo saa kwan no so pe o say hunu say o ye false prophet enti moma mo ni na ho wo say emu atitire ye de ben agi adamudie ebu atan na emu asofo gi akatua kire na emu adifo gi sika hye nkom enti mepamoto odifo bia o gi sika consultation mepachaw onfiri nyame mo wani na ho ye to aso a mepacho saa nkrofo no ebi nso ne woni a etonton niema wa asode dam mo fa so boduem se oka se consultation a tio obi be ka se anase ba mo kra ka se emfa nsapan enkonya fie obi be kotu se ebra Samuel so ne papa efumu yira ya o ko hwehwe no akware ka se na den na ye de ko hu odifo no enti wo ko odifo wa eni se wo de nsapan de ko yes I trust him but we ye kasafa wonu ma o be hu na onu atwabo na to ho se 1,300 amba wa dwene nye se wo 1,500 amba wo o se men kan cho wa dwene asai nya dia obenya no ho kwan enu ho no asam ne ye ka no enye de nipa na fini pem na onim se even ahimfie grasa okwai o mfa sapan enko o tia se denti na wo di bibi evuta osem o de akọ so ho enti eye asede se onim trosem na oyɛ ne wo se oyɛ na mo ye obi no mo ho a watwabo ato okɔ onipa na wo no owu no na ye twabo ato ho 1,300 amba nya de asofo no obetumi ho no ya cheche card wo ho ki se wutua ansa na wakɔ hu sofo no se nipa na wo so yɛ den oyɛ ahweyie wɔ no ho we no nyina yɛ nkrofo a papa nya nkwaje asɛm ɛna wɔde nam nya nkwaje bi ɛna ɔde ɛbrɛw but I know so interested everybody a mo ama so ka mo nsɛm mu adene ɔkwabra no so betwa fasting abɔ mpaye ayɛ all night na esiwie ya na watwa na bɔ na de ɔmo de bɛyɛ mo ano enti me srɛ mo yam bata kenkan o bata kenkan a unim ne yɛ na wayɛ ne ayɛ but ne ye kyerɛ won a kwa ba fa so obehu saa atro adifo na atro enkyerɛkyerɛ no ɛno ho asɛm na nna nwumre yi ye no ɛka because ɛnra yɛ kyerɛ abɔfosom ɛna na yɛ kyerɛ abɔfosom kwa ba fa so obehu saa nkrɔfo no sɛ wɔn so abɔfo wɔn yusu niama ɛwɔ nyinaa yɛ kwan ba akɔpɛ ɛna wɔn nyinaa wɔnam so gu niam nti yɛnkɔ Korontofo homa ɛtɔ so mienu no eti ɛyɛ mienu ni mu ɛyɛ dunson 2 Corinthians chapter 2 the verse number 17 Osina yente se pi no a wode onyankopon asem aya agwadi mbaketie orofoi wode osofo mu akakra osi den won te se pi na wode onyankopon asem aya den aya agwadie wo didwa obeba ne eton den ye ton enku ene ye osofo bi ase ye fere ejaw nkuto ejaw ye sase nkuto sometimes ana me hu ne me ya me ho na wasoa na wokɔ na odi nkuto ye ton nkuto me say ya wasofo bi wo ho a oyer ye na so mi refi me say ne tenten be say esoso mi kokromoti kakra bi ya deden o say Israel nchene na edi agum but ketua no 100 Ghana me say on say fetch orusu dey yan kan obi asem a yese ye kan ne yen yehunu so that obi say a ne atumi akyerew ye tumire na ne akyerew sie so ho me say 100 Ghana oyer no 100 Ghana eso se nkot komati bi o se odi Israel odi nchini bi fi Israel e na odi aba begu na bato Israel fo no wo mo yare Israel fo na ho no wo mu Israel ho no wo mo obia no a ne niam enko yie you see niam bi ho a o tia na a homete na mete bibi enje se ya papa no asofo no Christian council ne on keka ka ho no so wo mo so afei wo mo be sore dia wo no mo ensore na emwa kofisogum twaso papa afei so saa nkrofo ni bi ni woni a wotonton nkyene me pato ene ye kono enti wo saa nkrofo ya brother sister say o ye serious person a o pese o hu onyankopon no nyam dia pato ye den twe ho firi wo ho o se woni a saa nkrofo ni ebi ni woni a woton incense Niama tonton no ukohunu se wo moton incense ewa asori na ma wo mo kan sa nkrofo no na scripture wo mo use Ezekiel chapter 8 verse 11 it yanko Ezekiel chapter 8 verse 11 ni ehwe se eno eka incense ho asem a wo se
na mmarima adioso a wo fi Israel fi mpanyimfu mu a Safan ba Yezania gina won mu gina won anim na won aduham hyew kuku kurakura won nsam na aduham hyew wisiw hwa sɔre enti saa nkrofo weenum ɛyɛ nkrofo bi a wɔn wɔ hɔ firi tetetetete wɔn hye incense wɔn wɔ hɔ Israel man mu no wɔn wɔ hɔ paa wobɛkɔ no ana nyame beyi na di de kyerɛ ɔmu gyina sɔre dem na yɛsɛ adwuma ana nyame beyi na di kyerɛ odi kyerɛ odifo Ezekiel so ɔnkɔhwɛ ne Israel efie mpanyimfoɔ no egyina hɔ ayɛ de ɛyɛ ɛno na Ezekiel ɛka ho asɛm wɔ ha no enti mepaakyɛw ma wani na hɔ na incense foɔ no wɔn nyinaa ɛka false prophet no foɔ no mo wani na hɔ yɛ toa so a yɛnhwɛ saa nkrɔfoɔ no binom ne wɔn a eyusu candle na wɔn nso scripture wɔn ta yusu pa yɛ Psalm 119 the verse number 105 yɛnkɔhwɛ deɛ twerɛsɛm ne ka wɔ hɔ ɛnwom ɔha ɛne edum kron kyɛm a yɛ ɔha ɛne enum ɔse wasɛm yɛ me nanse kanea bato kanea na ɔbɔ odi ni nti yɛrɛ kɔtɔ kɛndro yɛnkɔe wasɛm yɛ me nanse kanea ne me kwan so han me paakyɛw asɛm wei ana ebinom gyina so de tɔn candle no me paakyɛw asɛm no all start no sɛ wasɛm yɛ me nanse kanea wayi kanea no nko afirim ɛna ɔde tɔn candle de ama asɛm no deɛ ɔmpɛ enti wɔn no honhom ati wɔ mu no kra ɛmo ɔmo kwan so ɔmo yusu nyame asɛm no na emo wɔn de yɛde Bible no ɔfa baako bi a na ɔde agye the whole context kofie sɛ ɔka sɛ honhom na tie o ade no nipa biara no ɔwɔ hɔ no nea atiw mu no ɛna kyerɛw nea oyɛ o ɛno nti na sɛ honhom fiti obi mu a nipa no ade papa biara ɛnyɛ ne fɛ ɛno nti sɛ honhom fiti obi mu a nipa no ɔdi bɔne a ohun odi ewu a ohun because the atinimu no na kyerɛ nea ɔyɛ so wɔn ma wɔn tonton saa nneɛma wei wɔn mu yusu wei wɔn ma wɔn yusu Florida water wɔn mu nyinara bisa sɛ honhom bɛn ɛno no ba yɛn fa na Yesu kɔ yusu Florida water ɛhɛn fa na apostles no yusu Florida water ɛhɛn fa ɛso sɔfo bi wɔ hɔ ɔno deɛ ɔno na ɔkɔfa ɛfi Florida na ɔde ba na ɔbɛ distribute ɔno deɛ ɔka wɔ TV so o ti ase ɔmo sɔrɔ mo sɛ yɛyɛ sunsumu nnwuma ɔse anadwi mɛwura honhom mɛbaw da yɛ mɛwura honhom meyɛ sunsumu nnwuma na o te hɔ na obi aka jo sɛ obɛwura honhom mu mepatwo o mɛba hɔ na wei sɛ ɔnyɛ bayifo a na ɔyɛ dɛn mepatwo asuafo ɔmo mu hwan ɛna ɔmo tum ka kyerɛ obi sɛ anadwi wo da yɛ mu mɛba bɛsra wɔ wo da yɛ mu bisa sɛ nipa no hefa honhom bɛn ɛna odidi dwuma minim alaji bia wabɛyɛ da alaji Abbas Abubakar o tia sɛ ɔno otumi dane kanka bi mfatifo bɛsɛ ɔfroma otumi dane okura otumi dane petuo o tia sɛ otumi dane apan nipa o otumi dane wei na ɔno yɛ papa akwasi evangelist akwasi amuako a wafiri mu asema meke wɔn anim ɛna nam no so a papa wei ɔbɛsakrae Alhaji Abbas Abubakar Kumasi o tia sɛ dicham so ɛhɔ na saa asɛm wei esiyɛ otumi dane apan petuo okura kankabi o tia sɛ now sɛ nipa no kyerɛ sɛ ɔno ɔwɔ tumi na adiifoɔ kɔ no hɔ ɛkɔgye tumi na adiifoɔ na ɛbɔ no paa because na deɛ yɛyɛ kwasi amuako deɛ na ɔyɛ na ɔhɛ adiifoɔ no enti saa papa wei adiifoɔ na ɛbɔ no paa sɛ ɔyɛ dɛn ɔnkɔ sɛ kwasi amuako because na asɔfoɔ no bebree wɔ hɔ a wɔn yɛ kɛkɛ no na ɔ destroy wɔn sɛ asɔfoɔ no nnwuma Kumasi o de kyɛm so ɔno ara no mutɔn Alhaji Abbas Abubakar Kumasi o tia sɛ ɔso afi wɔ lensi ɔno ara no asɛm na meka yi Alhaji Abbas Abubakar enti so asɔfoɔ bi ka sɛ otumi dane aboa ɔsɔfoɔ no ɔyɛ dɛn ya ɔno ara no sɛ otumi dane aboa ɔsɔfoɔ no ɔyɛ ɔsɔfo ɔyɛ nyankopɔn ɔsɔfo ɔyɛ demon but ana areho o tia sɛ areho Alhaji Abbas yɛ dɛn ɔkɔtante kwasi amako ɛwɔ Kumasi o tia sɛ ɔkɔtante kwasi amako crusade ase ɔno ara ne testimony
Apostle Jonathan Cole they make you ma dance cassette no e wo ne ho osofo cassette ne wo ho e wo boase onu ananum tom kumase o public enya asem a eye bibi o ti ase enti yon sem bebre o hon modofo wo say ye ahweyie enti faith of emotions ye mie ya no keke ye nkasa keke ye kan ye nim de ye no kore ene ye de bre o enti ye ahweyie ye kyew kwan obefa so a obehu na se so fo so obeba wo da ye mu a me patcho biso hu se ende na kwan ben obefa so aba na nipa ben na wo kwa akoda no onim kwan a obefa so a obeda na onim da ye mpo a obeso na obi se ono betumi aba wo da ye mu a patcho wo ho no otumi eka che obi se obekọ se wo ye baifo a abaifo no omunim bra omudi hia omudi tuo na se wo ye baifo de a se nyankopon ayiwu ankwa se wan so da ya obede akọ se me kosere obi me bawda yem na nadwi me ba ye hu aduma na nadwi na eye wo de se wanya nyame gbofo na nyame gbofo didi odi banche nyame gbofo ana waware o nyame gbofo na aware wanyina ye demons aya honhumfi enuma eno no odofo na areho se Ghana se ne nipa bebia ni bie aduri na amanfo te ho na ye bu okom sei areho kwese ma kwase ma mekin osofo ma menka se kure ne wie kura ne anto aso kura efensia o cha se hwa ma kwase mo adifo entimi enye me wanwa de ye enye me wanwa ba se Kristo ti asi faith of is what hwe kwese amako o ye crusade de cham so le ho alaja ba sankse no ma asem Tego sisters wo mo to no wie kwese am friends papa yo no so afri mi edin ba ni amo nkyere mi o mu nkyere mi o kwesi ba ko reverend kwesi ba ko o twini se nku wie pepepe na kwesi am ako oba be preach papa twini se nku wie nti alaja bas ono ote ho wa dress white say elder na oba ba de no sa aboa na de o ni pepe tie mi nti so be catch o say oba dani aboa ba ho a nipa no hwe ba bi oni ni duma yes onda o so o maka se no ajo omonda onda ne tie me ma clue alaja bas ama ya hu niam bi alaja ba se so bedane aboa na de oyeni okobola so oyi ne hu nyina na wa chante nti o chante aso pese okọ na apan a o wonsam okoka ohuri 1 2 3 no ono no okọ no nti so sofo bi so bedane aboa bi so won se kwan be no fa so dane aboa kwan be no fa so dane aboa no aba wo dayem kwan be no fa so dane aboa preko na ntwie kramai kwan be no fa so dane for a serious matter but I say Christopher ya hweye na enwama enu anya nwanwa say o kan say odo tumi say Ghana Christopher no ya 1% asolo kofo na do aso be Christopher ya kitweni kit because obi acha ho kire obi ampa ho kire o tell say ba Christopher so anya kono sa anya dokodoko sa anya de sa ya ho kire na trust say na ni obetumi atrema kosi awie no ya say wie na f what the Bible teaches papa we kwesi anwako friends kwesi be ko o twene nsan kunu wie ya pe kwesi anwako full platform pe alaja bas na numu e no se odane apan o twa papa no so ba ko o twa mu mienu o twa mu miansa na kwesi anwako o de Bible kuta no de bo no in the name of Jesus ana papa say o de Bible bo no o ko to baby be 2 hours asana nyame ya na dom na ne so etete no na so sisters no ansoa o ade achie na oye se afa obeto akwesi amako physical dochi e wo ni fie osia no pa na okọ no osi wa onum se ye ntafo de enduro ne bansere ahodo de gumasen na omdafo so ye overload ono anu mu asem ni wa gini fugunu na ade na o shaka no ko papa ho do ko du papa no ho no anopa no na papa no ne house boy na eye na afa na kwesi amako apia begya no wo so a o hwene sen obo we ni ma o se guy no bie do no man pepe owura mu akwesi amako ni bone ni ma o se alaja bas obi onim no we dey friends nyame di for nyame di ne ye aduma danye mo tante o du on man o se alaja bas won se nra nka wo se nyame aduma o se papa no kasa na no na magine yi no atu ase ne so na ma in the name of Jesus o se no amuni afom kum obi sori o se Yesu din APC kura ni yes APC kura ni but yaya kode wo mayen no wo mayen yaya awe wo mayen no wo mayen obi da ka waso oye lion ba ana mese so oye lion ba me di oti nu ye yuda busuakuo mu jata o ya se ne ba
enti Kristo honhom ati mu no echen tumi nyinara difo bia temtewa na okuta sa spirit ehunu sa wo de na ati wo mu no challenge ne do mo de beba o na mo udi nkunima na no na ehye Kristo animonyam asofo ye yusu nkyire yankwa Ezekiel chapter 16 ne yankwa se sa na asem ne ka wa eno no mu yusu ede ton nkyire no me ka Ezekiel chapter 16 verse 1 to 4 wase na awrade asem ba me nkyɛn sɛ onipa ba ma Jerusalem nhu na chidie no na ka sɛ awrade Nyankopɔn ka kyerɛ Jerusalem ni wase ne wawo asase ni Kana asase wagya ye Amorini na wo na ye Hitini na wawo mu da de a wo no wantwa wo funuma na wamfa nsu enware wo ama wo ho amfi nkyene nso wamfa ansra wo na wamfa ntamawa ankyekere wo obiara yam anhyehye no ama wo anya wo eyinom hu biara amfa anhu wo mɔbɔ na woto wo kyene sare ani to wo kra ho mpe da a wo no aha Israel ana nyame bɛyɛ wo no madoye ɔbɛyɛ wo no madoye no na ɔ kyerɛ wo sane na wo moteɛ sɛ wo wo lo wo wo nkoaso mu enti ɔse ma Israel de ehu na chide enye sɛ na ɔka sɛ enkyene so wamfa ansra wo no nkyerɛ sɛ wo mfa enkyene ya yerusu emfa ansra nipa o adoye na ɔbɛyɛ na kyerɛ sɛ ɔkyerɛ wo sɛ wo ayɛ de bɛ ɔma asase no obi ehu wo no mmɔbɔ enti ɔno nyame de dan ne ho akyerɛ yɛ ka kyerɛ sɛ yamfa enkyene ansra wa na kyerɛ sɛ wankasa bibia ni wabra bo ma na ɛde wo hu ade enti wo kan to aso a wo se ɔno na ɛbɛde ɛbɛgye wo no nkwa enti anya sɛ enkyene sɛ yɛde enkyene kwa akɔsra wo Kristofo no ma wo mani na ho eye Israel man no ana na nyame ne wo mo kasa owie no wa magya Ezekiel ansra wo no nkyene no eye kasa bebuo na na one ayi kasa wa ha sɛ wo no ehunu sɛ wo no nyame na ye wo no madoe friti wo no nana no mabre so agye wo no friti bia bi ade besi tibia bi a ene wa ma wo no nkwa ede wo no mabesi asase a na nka enyo mo de akora so enti wo mu hunu sɛ wo bedi wo no nachi na emom ode sa nniama no yɛ mfato ho sɛ ne bɛya wo behunu sɛ obia ehunu wo no mɔbɔ na emo ɛyɛ wo no nyame na yɛ debe ehunu wo no mɔbɔ enti wo mu hunu sɛ saa asɛm no ɛnya nkyene physical nkyene ho asɛm na na ɔka me pato afei nso ebio saa asɔfo weenum ɛne nkrofo a wo mo sɔre a no wo mo de force sikasam nkyerɛkyerɛ wo mo twe akra adwen esi honam ani nniama so tambia adwumasɛm yedie sikasɛm ene sa nniama no a no mede o mo twe nkrofo adwene elbe edisi so ene hia won aha nipa ho kyerɛ no because o mo twe adwene si so a no no mo so mbenya kwan ayedebe ede ayo mu nniama no enti sa nkrofo no eye nkrofo bi a e wo se yedebe ye ma yani da ho me pa to yenhwɛ asɛm bi ɛwɔ 1 Timothy chapter 6 Timothy homa edikan Etrensia yi mu ensia ede kopem eye edu no ase nso onyamesompa a opene wo mu ye adenya kase mom na yamfa hwe a mawiase nanso yentumi mfa hwe mfi mu nkɔ na sɛ yewo nnuane ne ayede kata ye ho a moma eno ara nnɔɔso mayen na wɔn a wɔpɛ wɔn ho anya no hwe sɔhwɛ ne afirie ne nkwasiakɔ no a anya ma nipa na atwe wɔn kogu ɔsɛe ne ɔyera mu na bɔne nyina ntire ne sikapɛ a ebinim di akyire yira agidi kwan na wɔde yaw pii wowɔ wɔn ho aha ɔsomafoɔ na brɛ so na saa nkrɔfoɔ no gu system no mpa enti Paul wɔtwe akra na adwene si so sɛ wɔn ma wɔn onim na hɔ ɛwɔ saa nkrɔfoɔ no ho na wɔn de nkyerɛkyerɛ nti wo hyɛ ase free verse 3 no kora wɔse sɛ obi kyerɛkyerɛ foforo na wampene yɛ na Awurade Yesu Kristo nsɛm a ɛyɛ ne kyerɛ a ɛde kɔ onyameso mpa mu a wahoma na onim hwe na mmom ɔyare akyinyeje ne ɔnokutwa a ne efu mu ba ne nitan kunsun ntweri ne nipa ho adwembɔne mansotwe a ɛsɛ nipa a wɔn adwene asɛe na nokware abɔ wɔn a wosu sɛ onyameso mpa yɛ adepɛde nje sɛ obi yɛ sare sɛ n'adwene nyɛ n'adwene asɛe oh debi obi yɛ sare na wɔtwerɛ sɛ mu sɛ n'adwene yɛ dɛn enti n'adwene asɛe n'adwene nyɛ enti wɔasɛm no ɛwɔ twerɛ sɛ mu nti na mani di akyire tam bia mefrɛ wa mepɛ sɛ me ne wo bɔ so ansa ne yakɔde yɛfɛ sɛ yɛka no so no wɔadwene nyɛ Timothy bɔ so ɛno nkyerɛ sɛ wodi obi atɔ sɛ wodi obi atɔ ne na twerɛ sɛm no di atɛm deɛ twerɛ sɛm no nso so ka no woka wo nyɛ bɔne enti mepɛ atɔ saa nkrɔfoɔ no moma mo ani nya de bɛn
enko wono ho wo me ne nkrofo a wo me twe nkrofo adwen di edi 6 kasam so pa enti moma mo ani na ho because Hebrews 13:5 no kra ame ate ase yenko Hebrews chapter 13 verse 5 no otwefo me bre no etiame me bre no etiame enti no Kofi mame ma 2 minutes bi na ye fe emu asem no tofa na ayeya ye beto aso free ochina e call because otwefo me den kan asha obo se afi we no package no eson so ho but ye ho aduro kakra so ho because all angles and yeah one side o say ejamu amuni and yeah one side okay so ho and yeah one side baby yo baby enti no orofo yanko enti papa say ye dey aso ni baby yanko enso ni bebre eyusu wristbands omo friend bundle omo di gu ono nsa ubisa wono ma omo say advert me pa cho Kristo ana ma ye sa advert no ana say wo mo ana omo ye de be omo de sa advert no eye adwuma o Kristo sun mu me pa cho tresem no enye de be enfo aso enti sa de no sa ansore no mo ma mo ani na ho me kwa asore bi Anthony Kwadwo Boakye resurrection power me kwa wristbands no wo mo asalai wo mo ye de ben wo mo kwa kwagege wo anya se ono mo kwaje wo mo koto me pato yanko Ezekiel chapter 13 the verse number 18 ni yanko hwa de bi wo me kan English no na me de asem na aba wie ansa na ba twi ni so Ezekiel 13 the verse number 18 no what say verse number 18 I say, and tell them what the sovereign Lord is saying to them. You women are doomed. You sew magic wristbands for everyone and make magic scarves for everyone to wear on their heads so that they can have power over other people's lives. You want to possess the power of life and death over my people and to use it for your own benefits. May I can't you know? I say, Ewurade Nyankopon sini sa Ewurade Nyankopon sini munue mo mmea a mo pompam nkata ho ma nsa akwa nyina na mo pam nuku ma ti huru nyina sa mo de riyi akra so mo yi memman akra na mo ankasa mo kra de mo je no nkwa enti wo mo ye nkrofo a wo mo de se o mbeka kire wo se advert ne de ye obi enu wa okotu aduro no de beye nyame adwuma obeka se wa kotu aduro enti mo ma mo ani na ho aha no word no use tinam di kan brofo no ne fesi and tell them what the sovereign Lord or say na ka kire wo ne Ewurade Nyankopon is saying to them. You women are doomed. Mo emma ya de mo ani kra fura you sew magic wristbands mo de so ho Nyankoma ade san nkotrayifo magicianfo san crofo no wristbands no wo mo aye no eno na mo jeje tutu mo for everyone and make magic scarves so for everyone to wear on their heads na ye duku esi we asore we duku na ye no ade mpacho tie mi ye pa hwe ma me ka se mi kire ensem aye ka no emu edu na emu emu ba tie mi eno nkire se duku biara se asore bi tie o ebi a mekuo yesi yenya ye duku enya asafo no nyina na wo ba de ehu se duku we no ye de akoba ebi tumi bi eduku wo ba de ehu the difference a ewo mu eno ya de a wo se wo den odwene ho se asafo no nyina se asore no nyina ekeduku tie biye pa se asore no kokta congregation be 5000 a yesi ye nyina duku ye twaduku ba ko pe mbato eho no dwene ho o ye nipa adwenda wutrim emekuo fo se emekuo ya ye duku so ho asafo na won so nya mari nyina so na ewo mekuo enso oba biara every 18 years e kono also bia eboduku bisa ho question e wo no ho bisa ho question e wo no ho enti sem ni bi ho a papa edi adwene eni nyansa eni hunumu eni nyame asemu hunumu emu nimde eni na ba mu ahu ba bia no kore no eda Kofi bu asem no tofa na memfa ensi eti for me de manu si a ne ye prama
kakra awura Kristo mu foforo ene woni a etimu dada nyinaa ye anida ho se wo ba mo wani ada ho enkwagye no mepa akyɛw se wo pe bia ye mfa na hogon so Yesu Kristo bai wa medaada ye ono ankasa ame ate ase enti okano Matthew 24 the verse number 4 say take heed that no one deceives you obi betimi adaada ama wahwere wo nkwagye ma wani na ho na Kristo o ne papa de maw dabi ye nyina ye behia wo heaven amen. Yo Kofi nyame onhira mo fase nyame enhira ohwefo ene anwumre aha na osomfo shake laja kwesi ampuma mensa pedu aka wadwene nje jemeso wadwene ase medase enti aha ene yadu ebesi so tumfo nyankopon ya adoma ye beto aso ene anwumre me papa eja akwesi donko ananka metafra o ejadu ni ma grace ena nyimre bebia mo bia echiamu nyinara na afi wono so a wayeye adoye wono so a nyame aduma no eho ehia won na won so obo homode de obeye wa afem de e de aboa ma yetumede asempa no tre no akono nyame enhye obi biara na onti nanim enhye obi biara ena anwumre sa oti yanka eye faith revolutionist ena anwumre ye ne mo ehia ye yasem ni nyina ne se Uriyo nyame. Entina. Bye bye.